नमस्कार विराजभूमि एक्सप्रेस को आपण मानक स्वागत। सरिला ब्रह्मवरद शेष पर्याय निर्वाचन आज बरी ब्लॉक महेश्वरपुर ग्राम पंचायतर 3टी जगह मतदान चली बेले आम प्रतिनिधि माने पहुंची महेश्वरपुर पंचायतर चांदपुर ग्रामर 3टी बूथ गुड़िक से पंचायतर बूथ गुड़िक बहुत शांति श्रृंखलार सह लोक मैंने मतदान करुवा देखा मिलता। सबुठ बड़ कथा यह पंचायतटी महिला प्रार्थी होता बेले यह पंचायतर लोकप्रिय प्रार्थी हिसाब से झरणा पात्र निर्वाचन लड़ुवा बेले लोक अगाध विश्वास और भल पाइबा दे यह प्रार्थी को आनंद उल्लास मतदान कर ब्रह्मवरद बहु संख्यक मुसलमान संप्रदायर लोक मैंने बास करुथिले भी समस्ते एकमन होई एही प्रार्थी को भोट दे विपुल मात्रा जययुक्त करने को केवल लक्ष्य रखी निजर मतदान कर आसुछंती। एने आमे भेटिथिलु से पंचायतर लोकप्रिय प्रार्थी झरणा पात्र को। आसंतु सुनिबा कोन कहि रखुछंती तांकर प्रतिक्रिया। ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ନା ସମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ମତଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇନି ତ? ନାଇଁ କିଛି ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଆସିକି ସେମାନେ ନିଜର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଭାବରେ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବୁ ଯେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉଭଳି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆସିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେକୌଣସି କାମ ଅଧୁରା ପଡ଼ିଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ସବୁ କାମକୁ ପୂରଣ କରିବି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ। ଏତେ ସୁକୁମାରରେ ହେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଏମିତି ହେଇନଥିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ସେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚାୟତର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛିଛନ୍ତି? ମୁଁ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁଇ ଥର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆମ ଝିଅଙ୍କୁ କରୁଛି ସେ କିଛି ଆମର ଯେ ମୋର ଅଧାଳିଆ କାମକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସମର୍ଥନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି? ଏଠି ମହେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମର୍ଥନ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭୋଟ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାମ କରିବି। ମୁଁ ଭୋଟ ମାଗିଛି ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଏଠି 75% ମୁସଲିମ ସମର୍ଥନ ଅଛନ୍ତି, 75%। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକି ଚାହୁଁଛି ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ କିଛି ନାହିଁ। ମହେଶ୍ୱରପୁର ଜିପି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭୋଟର। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯେଉଁ ମତଦାନ ଏଠି ଚାଲିଛି କେମିତି କ'ଣ ମତଦାନ ଚାଲିଛି? ମତଦାନ ମୁଁ ପୁଲି ନିଜେ ଥିଲି ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ହେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ। ଏଠି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟ ହେଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ 75% ମୁସଲିମ ଲୋକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ମୁସଲିମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ଆମେ ଝରଣା ପାତ୍ରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛୁ। ଯେ ଆମର ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ସମୂହଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ବି ଲୋକପ୍ରିୟ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥରକ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଣିବାର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ ସେ ତ ନିଜେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବା କଥା, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବହୁତ ଅଛି, ସେ ହେବା କଥା। ଯେହେତୁ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିଟ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କରି ମିସେସ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଆଣିଛୁ। ଯେହେତୁ କି ଏଠି ଦିଦିଟା ମୁସଲିମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିଆ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ବହୁତ ମତରୁ ମୁସଲିମ ଲୋକ ୟାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଝରଣା ପାତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛୁ।
धन्यवाद ଆଉ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆଗକୁ ସେ ଭଲ କାମ କରିବେ। धन्यवाद ये मौसरपुर ग्रामवासी मोर नाम शेख असलम। हाँ आउ आमे मोर कैंडिडेट झरणा पात्र को आम सपोर्ट करूँ। मु जड़े भोटर आम मौसरपुर जो 75% मुस्लिम भोटर अच्छी एटा पूरा ओडिशावासी आउ देशवासी को एटा आम जन देवा चाहू आम भितर कौन प्रकार भेदभाव मतभाव नहीं। आमर झरणा पात्र उपरे विश्वास अच्छी जहाँ को आम कैंडिडेट करुँची स्वामी आगे सरपंच थे से भी आमको से भाया कौन प्रकार भेदभाव नक सुरखुर पंच को चढ़ाई ने बोली आमर आशा विश्वास से आम अनेक भोटे भोट दे अच्छु। धन्यवाद नसीम अहमद खां मोर घर महेश्वरपुर। अच्छा आज आम देखिलु जे जेते निर्वाचन तृतीय पर्याय निर्वाचन गला ये हूँ चतुर्थ पर्याय निर्वाचन आपणकर बर्तमान आम देखिलु प्रायतः यही जगार बहुत शांति श्रृंखला भितर निर्वाचन चलती एथपाई आपण कहार सहयोग बेसी बोली आपण मन भावुं साधारण जनता ये सहयोग बेसी आज शांति श्रृंखला होती ना पुलिस प्रशासन कहार आपण ये रखुं मतरे साधारण लोक ही लोकों आज शांति श्रृंखला से मतदान एटी जो बुथ ये सब शांति श्रृंखला भितर चली बर्तमान यहाँ आमको खबर मिलूँ तेणु आप कौन पंचायतवासी कहे पंचायतवासी यह कहमी जे आम गाँव ये जो आगुठू या पूर्वर जो मैंने ये बहुत गंडगोल होता पूर्वतन चारि थर सरपंच इलेक्शन मुझे फेस करी सबू थर गंडगोल होती एथर किसी गंडगोल नहीं शांति श्रृंखला होती मुझे सांबादिक मानक विशेषकर धन्यवाद कृतज्ञ जनाऊँगी। धन्यवाद मुझे शेख अरशद अय्यूब ये मौसरपुर ग्राम पंचायत वासी आम ये जो आज आगंता 24 आज इलेक्शन जोटा है मोर लास्ट पर्यायर ये बहुत भल भाव है आमर ये जहाँ भी अच्छा मुसलमान भाई हिंदू भाई मैंने आमर गोटे भाईचारा करके चढ़ी आमर जो ये आप मीडिया वाला हूँ कि प्रशासन हूँ कि आम ग्रामवासी लोक हूँ समस्तर बहुत बहुत जोग रही समस्ते पूरा निष्पष्ट होगी शांति श्रृंखला आमर कार्यटा होगला आ भगवान को आशा अच्छी कि आमर आसंता दिन में जो आमर अनरिजर्वेशन अच्छा महिला मानक से सुजोग मिली सांगे आमर कोऑपरेट अच्छी आमर खास कर दादा अच्छा हमिदुल्ला दादा ये आमर जनाशुना लोक तांकर भी अच्छा समर्थन आसंता दिन में आमर बहुत डेवलपमेंट हम आमर आशा नुए विश्वास अच्छी। तेरे सुरक्षा क्षेत्र में बुथ गुड़ी धर्मशाला थानार आरएन दास नियंत्रण करिबारे सफल अर्जन करने सहित लोक मैंने निर्भय मतदान करछंती। सेहीपरि चांदपुर एमई स्कूल रे ब्रह्मबरट फांडीर आईआईसी श्रीजुक्त दासरथी दास महापात्र नेतृत्व में संपूर्ण श्रृंखला रखाई मतदान होता कहारी भितर हिंसात्मक भाव देखा नथिला। भोट शेष होला परे भोट बाक्स शेष बेलू प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एजेंट मानक द्वारा सील कला बेले सामान्य भोट बाक्सर त्रुटि देखा जाइथिला। बाक्स को उठाइला बेले उठी जिबारु किछि व्यक्ति और एजेंट माने एही बाक्स जाई परिबो नाही बोली अड़ी बसिथिले। तेबे घटनास्थल में धर्मशाला थाना अधिकारी श्रीजुक्त राकेश त्रिपाठी पहुंची पुनश्च ब्लॉक रु आउ गोटे नुआ बाक्स आसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सह पुलिस प्रशासन और एजेंट मानक उपस्थित नुआ बाक्स रे भोट गुड़िक भर्ती करी भल भाबे सील करी पठाइबारु लोक माने अस्वस्थी मन करी श्रृंखलार सह घर को जाइथिले। तेबे आजिर एही निर्वाचन रे पंचायतर समस्त भोटर जेतिकी भूमिका ग्रहण करथिले ताठू बेसी भूमिका धर्मशाला थाना अधिकारी करथिला। तांकर कड़ा ड्यूटी ही आजिर लोक मानक भितरे कोनोसी हिंसात्मक मनोभाव सृष्टि करि पारि नथिला बोली ब्रह्मबरद अंचलवासी कुआकुई हेउछन्ति एवं धर्मशाला थाना अधिकारी सह तांकर समस्त कर्मचारी को बेस उच्च प्रशंसा करिसन्ति। जसपुर सुरेश विश्वाल सह जितेन्द्र जैन रिपोर्ट विराजभूमि एक्सप्रेस।